اچھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ حسینی منہج پہ ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے ظالم کے سامنے، تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ عمران خان حسینی منہج، اس کا منہج کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں. وہ کہتے ہیں جی ظاہری بات ہے ظالم کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، یزید کے سامنے ڈٹا اس ہوا ہے. کا منہج کیا ہے پہلے یہ بتائیں. منہج کا مجھے نہیں پتا. سیٹ کے لیے، جی جی اقتدار کے لیے، پہلے یہ تو ثابت کریں کہ حسینیت اقتدار کے لیے. ہاں واہ واہ واہ، یہ بڑی اگر پہلے یہ ثابت کریں کہ حسینیت اقتدار کے لیے ہے، پھر میں مانتا ہوں کہ وہ حسینی مشن پر ہے. اگر حسینیت اقتدار کے لیے نہیں ہے تو وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا کبھی اتحاد ہو سکتا ہے طریق لبیک کا عمران خان یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر عمران خان ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے اسی موقف پر آئے جس پر یہ ہمارے بزرگ کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں، اس پر آ جائے تو ہم کیوں نہیں اتحاد کریں گے؟ بسم اللہ کر کے اتحاد کریں، بلکہ اس کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے، لیکن وہ اس موقف پر آئے تو. جی سر، آپ نے پٹرول سستا کروانا تھا جی، تراویاں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، روزے بھی گزر گئے، بلکہ دوسرے روزے بھی گزر گئے، تیسرے روزے بھی گزر گئے، پٹرول کی قیمت تو اس وقت بہت زیادہ، اس وقت بہت زیادہ ہے. اس وقت بہت زیادہ ہے. جب قیمت زیادہ ہوئی اس کے بعد ہم نے تراویاں پڑھ کر، آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں آپ نکلے تھے، میں کہاں؟ فیض آباد گئے تھے آپ؟ نہیں فیض آباد تو گئے نہیں. اصل تو قوم کا مسئلہ ہے. آپ سنے سنائے سوال میں ٹرینڈنگ پہ چلتے ہیں. وہ جو جناب چابی والا حساب ہے نا، آپ کو چابی آتی ہے، آپ اسی طرح وہ گھومنے لگ پڑتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا کیا تھا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پٹرول سستا ہوا ہے. میرے خیال میں آپ نے احتجاج کیا تھا. یار آپ کے خیال سے تو بات نہیں بنے گی نا. پہلے آپ ہم پر تحقیق تو کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ایک سنی سنائی میں وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، عوام تو کل انعام ہے. ٹھیک، عوام تو کل نام ہے. یہ کل ایوب آیا، اس کے نعرے لگائے فاطمہ فاطمہ جناح کے خلاف. یہ کل جناب وہ ضیاء آیا، اس کے نعرے، یائی آیا اس کے نعرے، بٹو آیا اس کے نعرے، مشرف آیا اس کے نعرے. عوام جنہیں لایا گلی انہیں نال ٹر چلی. میرے نال گل کرو، کوئی تحقیق فیکٹ اینڈ جناب فگرز تے گل کرو. تسی مینوں دسو اساں کیتا کی سی، پھر میں تانوں اگے دساں. جدوں تانوں پتہ ہی نہیں تے تانوں گل کرن دی اجازت ہی نہیں ہے. پہلے یہ دسو اساں کی کیتا. اسی نکلے ساں کتھے نکلے ساں؟ یہ دسو اگر تانوں یہ پتہ کتھے نکلے ساں. میرا خیال لاہور سے آپ فیض آباد کی طرف جاتے ہیں. پھر غلط ہے نا. اسی کراچی تو نکلے. اچھا کراچی تو نکلے اور پورے جناب کھاریاں تک، کھاریاں نہیں یار، سرائے عالمگیر تک، سرائے عالمگیر تک آئے. اے نہیں پتہ نا قوم نو. اسی قوم جناب روڈ اتر ہے، اور کیڑے مہینے چ؟ جون دے مہینے چ، سخت گرمی چ. تے قوم نو کی احساس ہے؟ اسی بیٹھے رہے، اسی پٹرول سستا بھی کرایا، انہاں کو اعلان بھی کروایا، سارا کچھ کرایا. سان تو کوئی پوچھن بھی نہیں آیا بعد چوں کہ بھئی تسی کدھر آئے. قوم ووٹ پاندی نواز شریف اور عمران خان نو تے توقعات ساڈے کو رکھ دی ووٹ سستا کرو. ہاں ساڈے نال کھلون، اے جناب پٹرول مفت بھی کر دیں گے، لیکن اینج تے نہیں نہ ہوندا کہ جناب جتھے کوڑ کوڑ انڈے بھی ہوتے. بڑی بہت بڑی آفر ہے جی سعد رضوی صاحب کو. ہاں بالکل پٹرول مفت لے لیں جی. ہاں جی بالکل. کوئی نہیں حضرت، روٹی کپڑا مکان انہاں دے بوئے تے دین واسطے بھی تیار ہاں. یہ تے ریاست دا پہلا جناب گل ہے. ٹھیک ہے، لیکن گل اے کہ جناب آن تے صحیح نا. ٹھیک ہے. پھر جدو اسی کہندے ہیں غوری آیا تسی مذاق اڑاندے ہو، جدو نہیں آندا پھر تسی چیکاں ماردے ہو. یہ کیڑیاں گلاں ہوئیاں؟ نہیں غوری تو اب چلا دیا گیا نا جی. آپ کی خواہش وہ پوری ہوگی تھی انڈیا میں. ہماری خواہش نہیں پوری ہوئی. ہماری ابھی خواہش پوری نہیں ہوئی. آپ کی کب؟ ہماری خواہش تو تب پوری ہوگی جب فلسطین کے لیے بھی چلایا. اللہ اکبر جی، بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اچھا قبلہ، ایک اور اعتراض ہے. عمران خان کے دور میں آپ کافی دفعہ نکلے ہیں، اب آپ نکل نہیں رہے، تو وہ آپ کو جیسے آپ نے مجھے کہا جی چابی، وہ آپ کو بھی ایسے کہتے ہیں جی چابی والا مادت کے ساتھ. بالکل انہاں دا حق ہے. میں ایک گل سنو، عمران خان کے دور وچ اسی کتنی باری نکلے؟ کہتے ہیں دو چار بار نکلے ہیں، لیکن یہ کہ جناب انہوں نے نہیں. پہلے دسو نا پہلے تو آپ کس مسئلے تے نکلے ہیں آپ؟ پہلے وہ فرانس والے مسئلے. عمران خان نے اسلام کی جتنی بڑی مخالفت کی تھی اتنے بڑے اسی احتجاج کیتے. اچھا اچھا. پہلے اے طے کرو کہ عمران خان دے دور وچ ساڈا دماغ خراب ہے. جی جی ساڈا دماغ خراب ہے بھی اسی نواز شریف دے دور چ نہیں نکلے. بالکل نکلے. کتنے نکلے؟ 2018 میں جو نکلے، اس ختم نبوت 2017 میں. جی جی، دو ختم نبوت جاتا ہوا سی جی. بابا جی کس دا دور سی؟ عمران نواز شریف دا جناب. شاہد خان عباسی وزیر اعظم سی. جی جی ٹھیک ہے جی. اس تو پہلے کدو نکلے؟ اس تو پہلا میں نہیں جی. ممتاز قادری دے چیلم ہوتے، او کس دا دور ہے؟ جی نواز شریف دا دور ہے. اچھا جی. سپیکر اترے، او کس دا دور ہے؟ نواز شریف دا دور. جی جی جی. ٹھیک ہے جی. اس تو بعد دوبارہ ہن آ گیا تواڈے لاڈلے دا دور، جن دی سی فوٹو لائی ہوئی پیچھے، پتہ نہیں اندر دل وچ بھی رکھی ہوئی ہے کہ تے سانوں پتہ. بہرحال او تواڈے لاڈلے دا دور آ گیا. اس نے آندے نال پہلی حرکت کی تھی پتہ ہے جی کہ نہیں پتہ؟ نہیں علم تسی جناب دسی آؤ نا. اس نے آندے نال اسلام دی پہلی مخالفت کی تھی. انہیں آندے نال پہلے کشمیر بیچیا. اچھا. آدھا گھنٹہ دوپتے کھڑا کر کے تانوں، اسی تے دوپتے نہیں کھڑے ہوئے. اچھا. پوری قوم نو دوپتے کھڑا کر کے انہیں کشمیر بیچیا. اسی پھر اس دے خلاف نکلے ٹھیک ہے کہ اوئے اج تک کسی نو جرت نہیں ہو سکی
77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰਚੇ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ वो, लेकिन वो बिल्कुल खत्म कर रहा है। कश्मीर का नाम तो सुना उस तो बाद? ठीक है जी। उस तो बाद वो फिर गया, वो वापस वादा करके आया कि मैं वैसे नारे तो ये लांदा सी कि मैं आफिया सिद्दीकी नूं रिहा करांगा, रिहा करवावांगा, लेकिन आफिया सिद्दीकी नूं रिहा करवाने की बजाय वो आसिया मसीह नूं रिहा कराने टुर पिया। फिर उसने जनाब कोर्टां नूं मिलाकर साकिब निसार ਉਹ ਡੈਮ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਡੈਮ ਫੰਡ? ਜੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਡੈਮ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਕੌਮ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਗਬਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਿਬਰ ਡੈਮ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਡੈਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਗਈ? ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਸੀਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਮੁਜਰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਫੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ नहीं। पहला बयान ये देता, फिर ये क्या ये छोटा सा तबका, हाँ जी बिल्कुल याद है मुझे, ये छोटा सा तबका ये जनाब आकर रोड बंद कर देता है ये। तो मुझे ये बताएं जो जुर्म हमने किए थे पीटीआई ने नहीं किए, रोड नहीं बंद किए, करती इमलाक को आग नहीं लगाई, करते रहे जी। मुझे ये बताएं, सारा कुछ किया जिस पर हमें ताना देते, हम तो नामूस रिसालत के लिए निकलते रहे। तो भाई अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप तब निकलते थे, अब क्यों नहीं निकलते अबूरी हुकूमत के दौर में? हम आपसे सवाल एहतजाज में शामिल नहीं, आपसे मुराद पीटीआई वाले। जी जी, आपकी फोटो लगी हुई है तो एहतजाज में आप शामिल नहीं हुए, कवर करने के लिए तो शामिल हुए होंगे। जी जी ठीक है। मैं ये पूछता हूं कि हमसे ये पूछा जाता है, आप निकलते हैं इमरान खान के दौर में, हम ये कहते हैं कि आप लाडलों के दौर में निकलते थे, जब तक फैज मौजूद था निकलते थे, आज क्यों नहीं निकलते? फैज से तो आप भी फैज याब हुए हैं जनाब। हमारी तो कोई फैज़याबी नजर ही नहीं आई भाई। हमारे पास तो पाकिस्तान में एक सीट नहीं है। फैज़याब तो वो हुए हैं जिनको जनाब हारे हुए को अक्सरियत दिला के आरटीएस बिठा के हुकूमत दिलवाई गई है। फैज याफ्ता वो हैं या हम हैं? फैज याफ्ता वो हैं जिनके जनाब यहाँ से क्या नाम है इसका रिंग रोड केस हैं, जिन्होंने फरागोगी बनाई है, वो फैज याफ्ता है या हम फैज याफ्ता हैं? हमारे ऊपर तो 1 रुपया भी साबित नहीं हुआ। फैज याफ्ता तो वो हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब क्यों नहीं निकलते? वो लाडले के दौर में तो उछल उछल के जनाब कभी यहाँ, अब क्यों नहीं निकलते? कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, पीटीआई निकली, हम निकले। जी आपने ठीक है जी। उसने आइन तोड़ने की बात की, पीटीआई निकली, हम निकले। नहीं, आइन किधर तोड़ा जी उसने? इन्होंने भी आइन के अंदर अभिषेक डालने की कोशिश की है ना मिर्जियों के खिलाफ। हाँ हाँ बिल्कुल। हम निकले या पीटीआई निकली? जी जी आप निकले। आप फौरन बोल पड़े उसने कहाँ आइन तोड़ा है, हम बताएंगे उसने आइन कहाँ कहाँ तोड़ा है। जी जी हम बताएंगे उसने आइन उसने पासपोर्ट के ऊपर मिर्जियों के लिए अकलियती खाना डालने के लिए आइन तोड़ा है, पता है आपको? नहीं पता। ये कोशिश की गई थी लेकिन बाद में मुअत्तल हो गई। कोशिश करना ये मुतरादिफ है करने के, ये तो रेजिस्टेंस से रुक जाना। ठीक है, अब टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा आगे चलते हैं जी। अच्छा आगे जी, शहबाज शरीफ का दौर आया, पेट्रोल के लिए हम निकले। शहबाज शरीफ का दौर आया, नाम के इलेक्शन चोरी हुआ, हम निकले। कहीं ये नहीं निकले। अच्छा जी, शहबाज शरीफ का दौर आया, हवेली जनाब हवेलिया में हम गए, इमरान खान का दौर आया, वहाँ हमारे बंदे शहीद हुए। किसी ने आज तक हम जो हम पर इल्जाम था ना कि ये झूठ बोलते हैं, इनके तो बंदे शहीद ही नहीं होते, आज मुझे बताएं आपकी एफआईआर दर्ज हो गई हैं? नवंबर का जो वाकया नवंबर में नहीं हुई ना, लाशें नहीं मिली अभी तक लोगों को, लाशें नहीं मिली। जी तो भाई जो किया है वो भुगतना भी है ना, आपको तो पता है। आवाम थी, आपको तो जिन्होंने मारा है वो तो एस्टेब्लिशमेंट थी या फिर इमरान खान साहब का जो इमरान खान हाकिम वक्त था, और उस वक्त हमसे मुज़ाकरात करने वाले शाह महमूद कुरैशी थे, अली मोहम्मद खान थे, असद कैसर थे, शेख रशीद थे। ये एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन सर ये छोटे ही एस्टेब्लिशमेंट है, कायदीन तो कोई नहीं आज तक ये एस्टेब्लिशमेंट है। हम पर पर्चा देने वाले और ये कहने वाले कि हमने इनको कलअदम कर दिया है, छोटा सा तबका कहने वाला, ये एस्टेब्लिशमेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम था। नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त कौन था? इमरान खान साहब और उनकी। तो इमरान खान मुजरिम है या नहीं, ये कौम से सवाल है। ठीक है जनाब। अच्छा एक और सर सवाल किया जाता बड़ा, मैं पंजाबी जिस पर गल कर रहा कि जनाब जी जी बोल के लब आजाद हैं तेरे। जा ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਗੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਧਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਹਮੋ जनाब, ये सवाल किया जाता है कि मसीतां साहमो जनाब तुसी किधर सियासत च आ वड़े? बिल्कुल, तो ये आप इसका जवाब दें। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਦੀਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ
جناب انگریز دے خلاف ریزسٹنٹ پہلا جڑا بندہ آیا سی اس دا نام فضل خیر آبادی سی اور وہ مولوی سی، اور انگریز دے خلاف جڑے آئے مولانا حسرت موہانی سن اور احمد اللہ شاہ مدراسی سن، اے سارے مولوی سن۔ جدو آ گیا ٹیوانے دولتانے، جدو آ گیا انگریز دے نوازے ہوئے تے اج جناب قوم دے بچے ایک فیڈر نوں بھی بلک دین، اور جناب قوم دے بچے بھوک نال ماما اپنے بچے لے کے جناب نہراں وچ چھال مار رہی ہیں، اور جدو جناب اے سارا انتظام ایک اے سی ڈی سی دے اختیار وچ آ گیا اور پورے ملک دے اندر ظلم دا نظام قائم ہو گیا، جدو تک دین سی ادو تک سونے دا تھال سر تے رکھ کے جناب دہلی تو کابل تک عورت جاندی سی، انہوں اللہ تو علاوہ کسی دا خوف نہیں سی ہوندا، یا رستے کسی درندے دا خوف ہوندا سی، باقی کسی بندے دا خوف نہیں سی ہوندا۔ اج چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نوچیاں جا رہی ہیں، زینب کیس تو لے کے آج تک جو کچھ ہویا تو انہوں پتہ ہے اس ملک کے اندر، تو اس واسطے مولوی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن بتایا شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں۔ واہ 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 واہ،